guys, magamata o Android Studio Project Design. And first thing dito, abrihan open ang Android Studio. Then, new project, empty activity or empty views activity. So, I choose empty activity. Then, click next, the name sa imong project. Then, so sort of design, then Windows SDK. So, I choose API 24. Over the full API 23 Marshmallow. Then, Kotlin is so build config language man recommend mo lang i-choose then finish. So generate pa siya guys. Loading. Screen na. So mao ni ang main activity guys. So dira full lang nga design. Start na lang. So diyan na guys. Kaya naman nag-generate din. Mao ni ang app nga imong kuhaan. Then manifest 100 manifest XML mo pinaka. Main din. Kotlin Java. Ano din. Nara ang main activity. Then sa res wall. Mao ni ang drawable. Minimum XML ko sa color, string, themes. So dito sa res nga file. So wala pa man ang layout nga directory so magama ta create unregistered directory then directory name itong layout sorry layout then click then sa layout mag-add na sa tel katong yung resource file so create ang resource file layout resource file click then katong activity main dot xml then okay so na natay main activity guys so di rin na mag-design dire so ang gamon karon guys magama ko design sa login page so thing ang gama ang design then diri ka mag-design guys then click na yung palette so diri ka makuha text view button image view tanan na text button edit then kung sa mga ring boss component so diri linear layout so sa okay sa ako na siya i-convert to constraint layout so naka-linear layout man so siya i-convert pero na uban ini dung yung anim automatic siya constraint layout so sa mga part is naka-automatic siya linear layout so tulo ko na din then click niya ang sa component 3 then linear layout i-click niya mo right click then convert linear layout to constraint layout so convert now then press okay dito okay then ano siya nag-error right so ano siya guys na-convert na siya sa constraint layout which is ganiha linear layout to then so magama mo ito design sa login page guys yeah itong button is magata ring scroll view then click then drag down sa component 3 iputang sa dapit sa linear layout part then man siya scroll view linear layout scroll view then magbutang matag background so magbutang tag image scroll view then drag down na po then ipatungod sa scroll view so add tag image guys so na yung mga default nga image na butang rin so di mata magamit ang mga
picture or image mag-import agad to so click ta rin kuan may plus nga sign then add resource to the menu click then import drawables then doon kasi mo kuan na dire ka sa akong case na mo koy gidownloadan nga background designs so mag-add ta og background sa ato kamon nga login page so naman ko download dire so na open open and then click next so ato siyang import yes next and then import so diara background 1 tap background 1 kita din okay ra siya guys okay then so maganda sa daw text sa atong login page then click ang text scroll down then tumbang sa image build then so ikaw ano ka then mag-add ka og margin start 32 sorry then margin and 32 32 depth then text style bold then text size size 40 is and then text color i-color na to orange din na nakag-save sa notepad sa ako ng ayan code sa color sa orange wala copy na copy then paste na rin yes. So okay na siya na orange na then mag-add na sa taog another text or sa sa email so sorry click na sa text view then drag ibutang sa tubo sa text view nga pinang ibutang then dire sa activate the main XML then mag-concept margin start 32 difficult one then margin then 32 difficult one then ang iyong magandang input type na text email address then magandang padding 8 pattern nito dinerso na to ang text view is then to hint and
Sort. Email. Email. So, gagawin. Email. Then extra resource. Okay. Already exists. Dito dyan eh. Okay. So, may email. Then, copy rin eh. Copy. Then, i-paste sa ubos. Patay sila o ID. Kuhan. Pwede rin. Kaya na. Hindi na less than o. Ang yang into kuhan. So, di less than o. Password. Password. So, kaya. Then, makat siya sa tao. Button. Sa sampos. So, button. That margin start. Started to left one. Then, and margin. And started to left one. Then, margin sa top. 16. 16 left. So, then, terus na ito hint. Hint. And sign in. Sign in. So, sign in. So, muna niya ang design sa login page. Ano siya? Yan, mga to guys. Thank you.